अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है क़ारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद क़ारी अकबर मदनी। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे, हंसते रहा करें, मुस्कराते रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो के अंदर हमने सबक नंबर 11 पढ़ा था और सबक नंबर 11 के अंदर हमने हुरूफ़ कलकला का बयान पढ़ा था कि कलकला किसे कहते हैं, हुरूफ़ कलकला कौन कौन से हैं, उनका मजमुआ क्या है और उनको पढ़ते कैसे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और कलकला के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मदनी कायदे के पिछले असबाक पढ़ना चाहते हैं तो उन तमाम असबाक का लिंक भी ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं और उनके अंदर पिछले तमाम असबाक पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे और सबक नंबर 12 के अंदर नून साकिन और तनवीन के कवायद का बयान है। तो इंशाल्लाह हम सबक नंबर 12 के अंदर नून साकिन और तनवीन के कवायद के बारे में जानेंगे कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं, कौन कौन से हैं और उनकी तारीफ़ात क्या हैं। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से सबक नंबर 12 पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए सबक नंबर 12 शुरू करते हैं। तो नाज़रीन किराम, याद रखें कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। कौन कौन से? इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब। इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। सबक नंबर 12 के अंदर नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे बयान किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे यानी इजहार और इख्फा को डिस्कस करेंगे। बकिया 2 जो कायदे हैं वो सबक नंबर 14 के अंदर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जब सबक नंबर 14 आएगा तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इजहार की तारीफ़ जानते हैं। इजहार की तारीफ़ क्या है? वैसे इजहार का लफ्ज़ी माना है ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। कोई भी चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अपने ख़यालात का इजहार करता है तो हम क्या कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। ठीक है, तो इजहार का माना होता है ज़ाहिर करना। तो इस माना के लिहाज से इजहार की तारीफ़ जानते हैं। तो याद रखें कि इजहार की तारीफ़ ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे, यानी नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। दोबारा समाअत फरमाएं। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि नून ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हुरूफ़ हल्की कितनी हैं? हुरूफ़ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो जब इन हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएगा तो उस वक्त इजहार होगा, यानी नून साकिन या तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि नून ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे? जैसा कि मिसाल के तौर पर यह देखें, नून साकिन के बाद हमज़ा आया हुआ है जो कि हुरूफ़ हल्की में से है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस वक्त नून ज़ाहिर होगा। कैसे? मिन आजालिन। इसी तरह बाकी अल्फाज के अंदर देखें, मिन हादिन, मिन आलकिन, मिन हकीमिन, मिन गफूरिन, मिन खौफिन, यनऔना, मिनहुम अनअमता, वनहर, फसयुनग़िदूना, वलमुनख़निक़तु। इसी तरह तनवीन की मिसालें देख लें। ये देखें, तनवीन के बाद हमज़ा है जो कि हुरूफ़ हल्की में से है, तो लिहाजा जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस वक्त नून ज़ाहिर होगा। अगरचे आपको यहाँ पर तनवीन नज़र आ रहा है लेकिन आप पीछे पढ़ चुके हैं कि तनवीन असल में नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, लिहाजा तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह ही निकलेगी। तो यहाँ पर जब हम तनवीन को पढ़ेंगे
تو اس وقت نون ظاہر ہوگا. کیسے؟ عذابن علیمن. اسی طرح آگے دیکھیں، بلدن آمنن، نوحن ہدینا، جرفن ہارن، سمیع علیم، خلق عظیم، قرضا حسنا، ملاق حسابیہ، قوما غیرکم، قلیلۃ غلبت، علیم خبیر، رفرف خضر. تو معلوم ہوا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن اور تنوین کا اگلا قاعدہ ہے اخفا. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، مخفی کرنا، چھپا لینا. تو اس معنی کے لحاظ سے اخفا کی تعریف جانتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ غنہ کس سے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، غنہ کا معنی ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جانا، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تو جب میں اس کو پڑھوں گا اس وقت میری آواز ناک میں جائے گی. کیسے؟ من ذہب فإن زللتم. تو غنہ کی تعریف یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا. اب ایک سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم غنہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. امید ہے جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ غنہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے الفاظ پڑھیں کہ جن کے اندر اخفا ہو رہا ہو تو اس وقت آپ نے اپنی زبان کو، یہ جو آپ کے زبان کا یہ جو سرا ہے، اس سرے کو آپ نے اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے، منہ کے اندر اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. جب تھوڑا سا آپ ٹچ کریں گے تو آپ اخفا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَةٍ. جب میں نے ان الفاظ کو پڑھا تو میری زبان اوپر تھوڑی سی ٹچ ہوئی ہے، نہ کہ فل اوپر لگ گئی ہے بلکہ تھوڑی سی ٹچ ہوئی ہے. تو آپ بھی جب اپنی زبان کو اوپر تھوڑی سی ٹچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اخفا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب دوبارہ آپ اخفا کی تعریف سنیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو یہ تمام تعریفات آپ کو اس وقت یاد ہوں گی جب آپ محنت کریں گے، بار بار ان کو پڑھیں گے، بار بار ان کو یاد کریں گے، بار بار ان کی پریکٹس کریں گے. اور جب آپ ان تمام تعریفات کو یاد کر لیں گے اس وقت آپ کو یہ سبق نمبر 12 سمجھ میں آئے گا. تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ ان تمام تعریفات کو یاد کریں، ان تمام حروف کو یاد کریں، پھر آپ سبق نمبر 12 کی پریکٹس کیجئے گا. چونکہ میری ویڈیو بن رہی ہے اور میں نے اسی ویڈیو کے اندر سبق نمبر 12 مکمل کرنا ہے، تو لہٰذا میں نے اسی ویڈیو کے اندر ہی آپ کو تمام تعریفات بھی بتائی ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر ہی میں نے سبق نمبر 12 کی پریکٹس بھی آپ کو کروانی ہے. لیکن جب آپ سبق نمبر 12 پڑھیں گے تو اس وقت آپ پہلے تعریفات یاد کیجئے گا، تب آپ سبق نمبر 12 کی پریکٹس کیجئے گا. تو آئیے بغیر تاخیر کیے ہم سبق نمبر 12 کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم، نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، جیم زبر جا، من اج، لام دو زیر لن، من اجل. میم، نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہادن. میم، نون زیر من، عین زبر ع،
من ع لام زبر لا من علا قاف دو زیر قن من علق میم نون زیر من حا زبر حا من حا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیم میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر من غفور میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر من خوف فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فمن تا با زیر بی فمن تبی عین زبر ع فمن تبع میم نون زیر من سا زبر سا من سا میم زبر ما من سما را زبر را من ثمر تا دو زیر من ثمرة میم نون زیر من جیم واو پیش جو من جو عین دو زیر من جوع میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم میم نون زیر من ذال زبر ذا من ذا ها زبر ها من ذها با دو زیر من ذهب فا زبر فا حمزة نون زیر فإن زا زبر زا فإن زا لام زبر لل فإن زلل تا میم پیش تم فإن زللتم میم نون زبر من سین زبر سا من سا فا زیر فی من سفی ها زبر ها من سفیها میم نون زبر من شین زبر شا من شا کاف زبر کا من شکا را زبر را من شکر میم نون زیر من صاد لام زبر صل من صل صاد الف زبر صا من صل صا لام دو زیر من صل صال حمزة نون زیر ضاد زبر ضا ضا لام زبر لل ضلل تا پیشتو ضللت میم نون زیر من طا یا زیر طی من طی نون دو زیر من طین میم نون زبر من ضا زبر ضا من ضا لام زبر لا من ظلا میم زبر ما من ظلم
میم نون زیر من فا پیش فو من فو را واو پیش رو من فرو جیم دو زیر جن من فروج میم نون زیر من قاف با زبر قب من قب لام پیش لو من قبلو میم نون زیر من کاف زیر کی من کی تا کھڑا زبر تا من کتاب با دو زیر بن من کتاب یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او ین او نون زبر نہ ین او نہ میم نون زیر من ہا میم پیش ہم من ہم حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم تا زبر تا انعمت واو نون زبر ون حا را زبر حر ون حر فا زبر فا سین زبر سا فسا یا نون پیش یون فسا یون غین زیر غی فسا یون غی ضاد واو پیش ضو فسينغضوا نون زبر ن فسينغضون واو لام زبر ول میم نون پیش من والمن خا زبر خا والمنخا نون زیر نی والمنخنی قاف زبر قا والمنخنقة تا پیش تو والمنخنقة حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت تا نون زبر تن سین واو زبر سو تنسو نون زبر ن تنسون نون نون پیش نون شین زیر شی ناشی زا پیش زو ناشیزو ها الف زبر ها ناشیزوها یا نون زبر ین صاد پیش صو ینصو را واو پیش رو ینصرو نون زبر ن ینصرون میم نون زبر من ضاد واو پیش ضو منضو دال دو زیر دن منضود یا نون زبر ین طا زیر طی ینطی قاف واو پیش قو ینطقو نون زبر ن ینطقون حمزہ نون پیش ان را پیش ضر انظر حمزہ نون زبر ان فا پیش فو انفو سین زیر سی انفسی کاف میم پیش کم انفسکم یا نون زبر ین قاف پیش قو ینقو ضاد واو پیش ضو ینقضو نون زبر ن ینقضون میم نون زیر من
کاف میم پیش کم منکم عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا حمزہ زبر لام یا زیر لی علی میم دو زبر من عذابا علیما خا یا زبر خی را دو زیر رن خیر تا زبر تا خیر تا جیم زیر جی خیر تجی دال واو پیش دو خیر تجدو ها پیش ہو خیر تجدوه عین دال زبر عد نون دو زیر نن عدن تا جیم زبر تج عدن تج را یا زیر ری عدن تجری با زبر با لام زبر لا بلا دال دو زبر دن بلدن حمزہ کھڑا زبر آ بلدن آ میم زیر می بلدن آمی نون دو زبر نن بلدن آمنا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا ثا زبر ثا قولا ثا قاف یا زیر قی قولا ثقی لام دو زبر لن قولا ثقیلا شین زیر شی ها الف زبر ها شیها با دو پیش بن شهاب سا الف زبر سا شهاب سا قاف زیر قی شهاب ساقی با دو پیش بن شهاب ثاقب نون واو پیش نو حا دو زبر حن نوحن ها زبر ها نوحن ها دال یا زبر دی نوحن هدی نون الف زبر نا نوحن هدینا فا زبر فا صاد با زبر صب فصب را دو پیش رن فصبر جیم زبر جا فصبر جا میم یا زیر می فصبر جمی لام دو پیش لن فصبر جمیل خا لام زبر خل قاف دو زیر قن خلق جیم زبر جا خلق جا دال یا زیر دی خلق جدی دال دو زیر دن خلق جدید جیم پیش جو را پیش رو جرو فا دو زیر فن جروف ها الف زبر ها جروف ها را دو زیر رن جروف هار کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کأسن دال زیر دی کأسن دی ها الف زبر ها کأسن دی ها قاف دو زبر قن کأسن دی ها قن با خا زبر بخ سین دو زیر سن بخس دال زبر دا بخس دا را الف زبر را بخس درا ها زیر ہی بخس دراہی میم زبر ما بخس دراہم سین زبر سا
میم یا زیر می سمی عین دو پیش عن سمیع عین زبر ع سمیع ع لام یا زیر لی سمیع علی میم دو پیش من سمیع علیم سین زیر سی را الف زبر را سرا عین دو زبر عن سراعا ذال کھڑا زبر ذا سراعا ذا لام زیر لی سراعا ذالی کاف زبر کا سراعا ذالک یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم دو زبر من یتیمن ذال الف زبر ذا یتیما ذا میم قاف زبر مق یتیما ذا مق را زبر را یتیما ذا مقرا با زبر با یتیما ذا مقربا تا دو زیر تن یتیما ذا مقربت خا پیش خو لام پیش لو خلو قاف دو زیر قن خلق عین زبر ع خلق ع ضا یا زیر ضی خلق عظیم میم دو زیر من خلق عظیم صاد زبر صا عین یا زیر عی صعی دال دو زبر دن صعیدا زا زبر زا صعیدا زا لام زبر لا صعیدا زلا قاف دو زبر قن صعیدا زلقا یا واو زبر یو میم زبر ما یوم همزه زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ایذن زا را پیش زر یوم ایذن زر قاف دو زبر قن یوم ایذن زرقا قاف را زبر قر ضاد دو زبر ضن قرضا حا زبر حا قرضا حا سین زبر سا قرضا حسا نون دو زبر نن قرضا حسنا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا سین زبر سا قولا سا دال یا زیر دی قولا سدی دال دو زبر دن قولا سدیدا با زیر بی قاف لام زبر قل بقل با دو زیر بن بقلب سین زبر سا بقلب سا لام یا زیر لی بقلب سلی میم دو زیر من بقلب سلیم میم پیش مو لام کھڑا زبر لا ملا قاف دو زیر قن ملاق حا زیر حی ملاق حی سین الف زبر سا ملاق حسا با زیر بی ملاق حسابی یا ها زبر یہ ملاق حسابیہ با حمزہ زبر با سین دو زیر سن بأس شین زبر شا بأس شا دال یا زیر دی بأس شدی دال دو زیر دن بأس شدید عین زبر ع
ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذاب شین زبر ش عذاب ش دال یا زیر دی عذاب شدی دال دو پیش دن عذاب شدید قاف واو زبر قو میم دو زبر من قوما غین یا زبر غی قوما غی را زبر را قوما غیر کاف میم پیش کم قوما غیرکم عین زبر ع میم زبر ما عما لام دو زبر لن عملا صاد الف زبر صا عملا صا لام زیر لی عملا صالحا دو زبر حن عملا صالحا را زیر ری جیم الف زبر جا لام دو پیش لن رجال صاد زبر صا رجال صا دال زبر دا رجال صد قاف واو پیش قو رجال صدقوا قاف زبر قا لام یا زیر لی قلی لام زبر لا قلیلا تا دو زیر تن قلیلت غین زبر غا قلیلت غا لام زبر لا قلیلت غلا با تا زبر بت قلیلت غلبت عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا ضاد عین زیر ضع عذابا ضع فا دو زبر فن عذابا ضعفا میم سین پیش مس فا زیر فی مصفی را زبر را مصفرا تا دو پیش تن مصفرة ضاد الف زبر ضا مصفرة ضا حا زیر حی مصفرة ضاحی کاف زبر کا مصفرة ضاحکة تا دو پیشتن مصفرة ضاحکة عین زبر ع لام یا زیر لی علی میم دو پیش من علیم خا زبر خا علیم خا با یا زیر بی علیم خبی را دو پیش رن علیم خبیر سین با زبر سب حا دو زبر حن سبحا طا زبر طا سبحا طا واو یا زیر وی سبحا طوی لام دو زبر لن سبحا طویلا سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سماوا تا دو زیر تین سماوات طا زیر طی سماوات طی با الف زبر با سماوات طبا قاف دو زبر قن سماوات طباقا را فا زبر رف را زبر را رف را فا دو زیر فن رف رفن خا ضاد پیش خود رف رفن خود را دو زیر رن رف رفن خود رن
سین زبر س، ح الف زبر ح، صح، با دو پیش بن، سحاب، را پیش رو، سحاب رو، لام پیش لو، سحاب غلو، میم کھڑا زبر ما، سحاب غلما، تا دو پیشتن، سحاب غلمات، نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نفس، وا زبر وا، نفس وا، لام زبر لا، نفس ولا، میم تا زبر مت، نفس ظلمت، قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قوما، فا الف زبر فا، قوما فا، سین زیر سی، قوما فاسی، قاف یا زیر قی، قوما فاسقی، نون زبر ن، قوما فاسقین، سین پیش سو، با پیش بو، سبو، لام دو زبر لن، سبلن، فا زیر فی، سبلن فی، جیم الف زبر جا، سبلن فی جا، جیم دو زبر جن، سبلن فی جا جن، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، نون دو زبر نن، ثمنن، قاف زبر قا، ثمنن قا، لام یا زیر لی، ثمنن قلی، لام دو زبر لن، ثمنن قلیلا، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قری، با دو پیش بن، فتح قریب، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، رسول کا، را یا زیر ری، رسول کری، میم دو زیر من، رسول کریم، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبر نا، کراما کاتبین۔ تو ناظرین کرام یہ تھا سبق نمبر 12 کہ جس کی ہم نے اچھے انداز سے بہترین انداز سے پریکٹس کرنے کی کوشش کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔